बंधु मैंने आजिर यही भिडटी धनुराशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आपणकर जदि धनुराशि होता है तेबे भिडटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आजिर यही भिडियो आमे माने जानिबा धनुराशि व्यक्ति विशेष मानक पई नुआ वर्षर प्रथम मास अर्थात जनवरी 2025 किपरि रहिबो। एही नूतन वर्षर प्रथम मासरे आपणक जीवन रे केउ सब नूतन परिवर्तन हेबो। आजिर एही भिडियो रे आमे माने धनुराशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। धनुराशिर व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही जनवरी 2025 रे से विषय रे विस्तार रूपरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। तेबे आपणकर जदि धनुराशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 कोटी राशि मध्यरु नवम राशि हेउछि धनुराशि एवं धनुराशिर राश्याधिपति हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति, जे कि आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछन्ति। तो आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछन्ति सूर्य, तृतीय भावरे विराजमान अछन्ति शनि एवं शुक्र, चतुर्थ भावरे विराजमान अछन्ति राहु, अष्टम भावरे विराजमान अछन्ति मंगल, दशम भावरे विराजमान अछन्ति केतु एवं आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछन्ति बुध। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही जनवरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति, जे कि आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछन्ति। तो बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे कुंडलीर षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश भाव को भल बोली विचार करा जाय न थाए, कारण एहाकु रोग स्थान बोली माना जाय थाए एवं दुष्ट स्थान बोली माना जाय थाए एवं एहाकु त्रिक भाव बोली कुहा जाय थाए। तो आपणकर षष्ठ भावरे आपणकर आस्याधिपति विराजमान करिसेंति एवं शत्रु गृह रे मध्य विराजमान अछंती एवं 15 मई 2025 पर्यंत गुरु आपणकर षष्ठ भावरे ही रहिबे। तो केवल जनवरी मास ही नुहे, मे 2025 पर्यंत जे पर्यंत गुरु आपणकर षष्ठ भावरे अछंती आपणको निजर स्वास्थ्यर विशेष जत्न नेबार अछि। जोग, व्यायाम, प्राणायाम एसबु आपणको करिवार अछि। निजर खाद्यपेय प्रति विशेष ध्यान रखिबार अछि। एही समय आपण जेते पारिबे बाहर खाद्य को अवॉइड करंतु, भल खाद्य खांतु, निज घरर हेल्दी खाइबा खांतु, नचेत गुरुंकर एही दुर्बल स्थिति पई आपणको लिवर, डाइजेशन, डायबिटीज एसबु समस्या देखा देई पारे। आपणकर मोटापण मध्य बढ़ी जाई पारे किंबा आपण बहुत अधिक पतला मध्य होई जाई पारंती। तो आपण एही सबु समस्या देखिबाको पाई पारंती। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही जनवरी 2025 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही जनवरी मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति मंगल, जे कि आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछन्ति एवं मंगल आपणकर अष्टम भावरे निचस्थ अछन्ति एवं 21 जनवरी को मंगल वक्री होई आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे। तो पाठ पढ़ारे जदि आपण कोनोसी भी डिसीजन नेबा पई चाहुछंती किंबा आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि किंबा आपण कोनोसी एडमिशन नेबा पई चाहुछंती, तो 21 जनवरी परे आपणको पई समय भल रहिबो, कारण सेतेबेले मंगलंकर स्थिति भल थिबो। जे पर्यंत मंगल अष्टम भावरे अछंती अर्थात 21 जनवरी पर्यंत आपणको पाठ पढ़ारे किछिटा समस्या देखा देई पारे। आपणकर मन पाठ पढ़ारे न लागि पारे, आपणकर माइंड डाइवर्ट होई पारे, पाठ पढ़ारे मन न लगी अन्य कोनोसी जिनिसरे आपणकर मन लागि पारे। तो 21 जनवरी पूर्वरु आपणको ए सब को ध्यान रे रखी निजर पाठ पढ़ारे आपणको एकाग्र हेबा पई पड़िबो, आपणको पाठ पढ़िबा पई पड़िबो। तो एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही जनवरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी
ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ 21 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ। ସେ କିଛି ଅଲଗା କଥା କହିବେ ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ଅଲଗା କଥା କହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ତାଙ୍କ ନିଜ କଥାରେ ଅଟଳ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଅଟଳ ରହିବେ। କେହି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି, ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀର ଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ କିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରୁ ବାହାରିବ ଅନ୍ୟ କିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କହିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ନହଏ। କାରଣ ଏହି ମାସରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଯିବେ। ତ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 4 ଜାନୁଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଭାବଟିକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ 4 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 14 ଜାନୁଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଏମିତିରେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 14 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନଟି ଧନର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ କହିବେ ତ 14 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହିଥିବେ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶିରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଜମାନ ଥିବେ, ଧନୁ ରାଶି ହେଉଛି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱର ରାଶି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ତ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱର ରାଶି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସଂଯୋଗ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି, ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ 14 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ 14 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ତ 14 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 4 ଜାନୁଆରୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି କେତୁ। ତ 18 ମେ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କେତୁ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ 18 ମେ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। ତ କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଗ୍ରହ, ଅତୃପ୍ତ ଗ୍ରହ।
तो क्यारियर रे आपनको जेते अचीवमेंट मिलिले मध्य जेते इम्प्रूवमेंट आसिले मध्य आपण सेथिरे संतुष्ट होई परिबे नाही। आपणको मध्य रे सब बेले डिसैटिस्फैक्शन रहिबो। तो केतु जेउ भावरे विराजमान थांती एवं सेही भावटी जेउ सबु कार्य सह जड़ित थाए सेही कार्य रे केतु आपणको डिसैटिस्फैक्शन देई थांती एवं मे मास पर्यंत आपणको आपणको क्यारियर रे डिसैटिस्फैक्शन मिलिबो। आपण जेते सक्सेस पाइले मध्य आपणकर कार्य क्षेत्र रे जेते इम्प्रूवमेंट हेले मध्य आपण सेथिरे सैटिस्फाइड होई परिबे नाही। तो आपणकर जदि धनुराशि होइताए तो निश्चित भाबरे आपण एहाकु रिलेट करि पारुथिबे जे कार्य क्षेत्र रे निश्चित भाबरे आपणक सहित एभली समस्या देखा जाउथिबो। तो बंधु माने आपण एही कथार विशेष ध्यान रखिबा उचित जे तरबरिया भाबरे जेपरि आपण कोनोसी डिसिजन न नियंती किंबा तरबरिया भाबरे आपण कोनोसी कार्य न करंती। कारण जदि आपण तरबरिया भाबरे किछि करिवे तो निश्चित भाबरे आपणको क्षतिर सामना करिबाको पड़िबो। जदि आपण किछि बड़ कार्य करिबा पई चाहुछंती तो निश्चित भाबरे कोनोसी भलो ज्योतिषक निकटरे आपण निजर कुंडली देखाइ नेबा उचित। तो आउ गोटे भल कथा हेउछि जे जेतेबेले 4 जनवरी को बुध आपणकर प्रथम भाव को चली आसीबे सेतेबेले आपणकर कार्य क्षेत्र रे टिके इम्प्रूवमेंट आसीबो। आपणकर काम कार्य रे मन लागिबो। आपणकर परिवेश भल रहिबो। बुध आपणकर प्रथम भाव को आसिला परे आपणकर कम्युनिकेशन स्किल बहुत भल रहिबो। आपणकर बुद्धिमत्ता आपणकर इंटेलिजेंसी मध्य बढ़िबो। तो बुध जेतेबेले प्रथम भाव को चली आसीबे आपणको मध्यरे कॉन्फिडेंस बढ़िबो। आपणकर कथा कहिबार शैली बहुत अट्रैक्टिव हेबो। कार्य करिबार शैली मध्य बहुत भल रहिबो। तो आपण जदि कम्युनिकेशन लाइन रे कार्य करूछंती कंप्यूटर टेक्निकल क्षेत्र रे कार्य करूछंती किंबा आपण मेडिकल लाइन रे कार्य करूछंती तो आपणको पई समय बहुत ही भल रहिबो। आपणको बहुत अधिक शुभ फल मिलिबो। तो जेहेतु केतु आपणकर दशम भावरे अछंती तो तरबरिया भावरे आपण कोनोसी कार्य करिबा ठारो किंबा डिसिजन नेबा ठारो दूरे रहिबा उचित। एबे आसंतु जानिबा आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही जनवरी 2025 रे। तो बंधु माने सप्तम भावटी होइथाय व्यापार वाणिज्यर भाव एवं आपणकर सप्तम भावर अधिपति हेउछंती बुध जे कि आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती एवं 4 जनवरी को बुध प्रथम भाव को चलन करिवे। तो जेतेबेले बुध आपणकर प्रथम भाव को चलन करिवे अर्थात 4 जनवरी परे आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति रे आपण उन्नति देखिबा को पाइबे। तो एही मासरे आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति बहुत भल रहिबो। जदि आपण चाहिबे तो आपण कोनोसी नूतन बिजनेस रो मध्य आरंभ करि पारंती किंबा आपणकर व्यापार वाणिज्य को आगो को बढ़ाई पारंती। बिजनेस को नै आपण कोनोसी नुवा डील मध्य करि पारंती। तो एबे आसंतु जानि नेबा किछि विशेष प्रतिकार विषय रे जे प्रतिकार गुडिक करिबा द्वारा एही मासरे आसुथिबा समस्त अशुभत्व गुडिक आपणकर खंडन होई पारिबो एवं आपणको अधिक शुभत्व प्राप्ति होई पारिबो। तो प्रत्येक दिन आपण गुरुंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। निजर स्वास्थ्य पई आपण एही प्रतिकार अवलंबन करिबा उचित। एहा सहित प्रत्येक दिन आपण सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं देवदेव महादेवंकर पूजा आराधना करंतु एवं ओम नमः शिवाय मंत्रर जप करंतु। निश्चित भाबरे आसुथिबा अशुभत्व गुडिक आपणकर खंडन हेबो एवं आपणको अधिक शुभत्व प्राप्ति हेबो। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरଙ୍କ निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।